Okay na. Yung party ko sa harap lang, boy, ah. Magre-recon ako pagka-start. JB, ang baga nuy. Par. Ayun. Boss, JB. Janvier, paparty si Janvier. Hindi nag-epe si Amihan. Ay, gago Pre, si Boss nasa akin Fury. yung ano, pre. Yung Si mga Rex. party ko si Boss Fury, boy. Ah. Sa akin na lang kaya yan. Di, boy, kunin mo na lang si Mori. Si Cool Jaja. Akin na lang to si Boss Fury. At ako'y naiinis na. Malis ka dyan! Boss! Alis! Nakakay chinita daw siya, boy. Tangina, yung party niya, di niya inaayos. Si Javier, oh. Boss, alis ka na dyan, boss. Ipapasali ko si Janvier dyan. Di ba't ka din eh? Leave dyan, boss, Boss Fury. Fix ko ulo mo eh. Si Javier, pre, sali niya, pre. Magsusorti ka na talaga? Ano? Rouge? Zel? Ano yan, boss? Wait lang, boss. Ano ba yan? Zel. Wala na. Tayo na. Kawawa kay push. Ako dito. Ay, gago, umabot pala si Trish eh. Nakarig Yung ba red, yan? oh. Ayaw pumasok sa red. 96 lang, oh. Wala, kakaunlay lang ni Trish. Kaya, pre. Kaya, pre. Ang daming blue. Robra? Legit? 97 yung blue, 96 yung red. Oo nga, no? Kaya siya makapasok sa red. Sana all. Ah, Kav, andito si Trish. Puso nakik yan. Baka walang pat si Trish, bigyan nyo pagka ano. O kaya mag-mic, sana. Mas maganda mag-mic. Sitaw. Lagay kita sa dulo mamaya. Sitaw, ikaw mag-BA, ako magpo-full buffs Sitaw. O si JP, wala bang parte to? Boss! Library! Harap na! Besin tupal ka ba, boss? Pinagagawa, Pi. Away tata. Aba tumatagal. Nagiging si Renel. Renel. Masama na ugali mo, no? Di kita nakalalang ganyan, boy. Ang ina, nakilala ko si tata, masama na ugali niya. Putangin na nyo. Gago, Bobo wala pa ba kayo? Ako po. Boss, Sa harap, start na, boss. harap tayo, harap pa. Ay, Recon gago. lang ako, boy, ah. Autopats ko, gago. Party ko harap pa. Ay, sorry, Wer. Naka-decline ako. Wait lang. Wait lang, Jils. Ito. Ako, Party check ako muna. Saan na? Saan pa Party ko, iba? lower right. Lower right, Harap, party harap, ko. party ko, harap, party ko. Party ko sa harap lang, boy, ah. Party Wait ko niyo ako, na. boy. Dalawa pa to. Si ano pa? Dali, unig yung EPS. Saan pa? Iba. Si Faker. Recon lang ako Kasi saglit. Sitaw, harap, sitaw. Nasi sitaw, pre. Gago na sa atin yung nagpipid na FS, pre. Sitaw. Gogo. Hindi ako makita ni sitaw sa harap, pre. Ato si sitaw, pre. Gago, nadumi Sitaw. na lang talaga Pasang ako. ka Binansyo. Hello? Binansyo to. Nicole, andyan si yung Jingso. Saan kayo mag-RG? Di nyo sinasabi kung saan kayo pupuntahan, boy. Ayun na wala. Pakita ka na. Hello? Pasang ka na Binansyo. Gago, na-DC na. Ako muna, che. Wait lang. Gago, kinakancel ako, pre. Binibay ako. Dito ako tayo sa harap. Putangin na natin Ano yan, Binansyo. level Wala one? ka. Oo, eto, naka na lang sa akin. Oo Yan si pala. Bert. Gago lang si Bert. Andito ako. Gago, Okay, compress na, par.
Gago na, busy si Sitaw, pre. Tara. MH tayo boy, MH lahat boy. MH na lahat boy, tara labas boy. Sige, galaw na kayo, habol na lang BA, ah. Ay, gago level 1 yung sige ako bahala, pre. Tara, macro ko na boy. Baba slide boy. Compress muna dito, baba slide boy. Bertal, lunod ka, ah. Wait, palit ako ng mic boy. Babang slide lang boy ah. Gago, wala si Sitaw, pre. Ray, Nawala. pasa ako sa'yo para bumaba ka, Ray. Wait, ikaw ang mag-invite kay ano. Ay, puta, nang wala rin pala pumilit. 1, tara left side tayo boy. Okay, spamin ko na lang, Jill. Ayun, boy, mid na, Bert, ah. Okay boy. Okay, Wait lang boy, wait lang. Dito lang. 3, 2, 1, tara. Okay, Push may par. shame. Push par. Dito, macro ko. Ako, remis na ako, dumikit lang kayo, Macro dumikit boy, lang kayo. tara boy. Ito boy. Dito, macro ko. Wag gitna. Dito lang, macro ko par. Push. Ready one. Parang sipahin nyo par. Laban. Cancel lang para. Cancel lang boy ha. Okay, cancel lang boy. Laban lang par. Yan lang ha. Likod naman par. Ready one. Laban par. Cancel lang boy. Macro ko par. Sunod ko par. Ready one. Laban lang pre. Dito sa macro ko pre. Sunod sa macro ko pre. Compress na. Pabitaw ang image boy. Ayan na para. Ready ha. Parte ko dikit sa akin, mapa kayo, par. Image shader. Oreso na may iba. Okay, bitaw image lahat boy. 3, 2, 1. Tara, push. Push nyo par. Sige, angat. Sige, angat para. Huwag mo na nag-revive dyan, ha. Ay, sige, angatin nyo na. Cancel lahat par. Bitaw siya. Tara sa gitna para. Push. Gitna par. Ready one. Laban sa gitna par. Compress kayo par. Tingin lang macro. Left side. Right side naman par. Right side. May boy pa sa right side boy. Macro. Ayan ang gitna par. Gitna. Uy, nayo kayo na. Parte ko dikit lang sa akin. Okay, bitaw image boy. Meron ba boy? May image boy. Tara par. Ayan ang gitna par. Ready? 1. JB, Laban nyo lang tulog. par. Dito, macro ko. Bababa tayo para. Dikit nga, Che, dikit. 2, 1, tara, baba lahat. Lahat nung nasa base pre, bumaba na kayo pre. Tara, papunta ng ano natin pre, pababa ng base natin boy, Compress tayo dun boy, Wait, ikaw ang mag-anulit. Mag-PL. Pag dumating si Binancio. Okay, compress na sa baba ng base natin par, baba na lahat nung nasa base Nandun pre. ka na ba? Sitaw? Kahit ako, hindi ako makikita. Ayun, makita. Sitaw. Saan? Gagi, di ko makita, eh. May drum. Ayan na, para. Ikaw, 3, 2, 1, image lahat par, Huwag kayo matarot na pre. Image lahat par, 3, 2, 1. Tara, left side tayo para, left side lang par, macro ko lang pre, dito lang. Sige, dito lang tayo par. Tara, push dito par. Sige, push nyo par, dito macro ko par, 3, 2, 1, tara, push, ready one. Laban nyo par. Ang ina mo. Laban nyo par. Cancel lang par, ready one. Sa gitna naman pre. Gitna par. Gitna par. Laban lang par. Ready one. Laban nyo pre. Laban lang pre. Ready one. Yan pa sa PL ya. Laban par. Dito macro ko pre. Dikit muna sa macro ko pre. Dito. Mapa, tingin sa Ready nga ako ng 1 pre. Tara, push par. Ready, 1. Laban par dito. 24 pre. 24. Laban par. Patay to 24. Dito, macro ko par. 3, 2, 1. Tara, angat nga par. Ready, 1. Dikit nga, Asa ka nalit. Wag na. Compress na. Dito lang par. Lahat ng nasa base pre. Bumaba na kayo pre. Tara, 3, Gago, 2, 1. dikit ko si Juber nga yan. Ako ba? Sige ako mag-ibigay, pre. Si Alex par. Gago, may sa base, ha. Pabase natin sa baba par. Ba kayo pre. Ito par, dito macro ko par, ready one. Sige, paubos niyan pre, paubos ako dito par, paubos. Compress lang muna dito pre. Compress lang awit na par, compress lang pre, ayan na, harap pa.
Ready ah, ready one. Back, compress na. Compress na muna pre, huwag kayong magabol pre. Asan na lahat ng nasa base pre, bumaba na kayo pre. Nasa taas siya, wait lang din. Lahat ng nasa base pre, bumaba na kayo pre. Lahat ng May nasa base nakaharang pre. dito. May nakaharang Emish. sa base. Sige, Emish nga lahat, bitaw nga Emish par. Ba't Ako, bitaw nga sige, Emish par? 3, 2, 1, tara, angat niya. Ay, para ready one. Sige, paubos niyan, pre. Bak na. Sa ano naman, slide para. 3, 2, 1, tara, push. Push nyo yung slide par. Slide. Back. Back tayo, pre. Dito nga, Che. Dito, Che. Compress na par. Bitaw Emish lahat, boy. Bitaw Emish lahat, par. Bitaw. Bitaw ka. Magle-left tayo para. 3, 2, 1, left side tayo, par. Bitaw Sige, ka. push na left side lahat, par. Left side Ako na na lahat. maiwan sa likod, ako na maiwan sa Sige, likod. left side na lahat, par. Left side. Oy, mga taboy ah. Back. Macro ko, par. 3, Kasapungan boy. 1, tara, push na. Sagad na to, pre, walang babak ha. Sagad to, laban to, par. Ito, par, right side, ready one. Laban nyo, pre. Bungat lang muna para, laban lang dito, para cancel, para push na sa right side, par, ready one. Laban nyo, pre. Paubos na lang, sa may slide pa, para. Laban nyo lang. Left side pa, par. Get pa sa may slide, par. O, compress lahat, par. Bangon agad lahat, pre. Bangon agad. Bangon agad, pre. Last pambihig lang Sige, ah. bangon agad, pre. Bangon na. Punta na agad sa RG yan, boy. Mitch ako sitaw ah. Okay, bitaw Emish lahat, boy. Bitaw. Wait nga, Ano boy. mo, Emish? Nako-record ako, gago. Okay, 3, 2, 1, tara. Baba. Pwede mo na bitawan, Che. Baba lang, boy. 3, 2, 1, tara. Pwede Left na side, par. Left side. Huwag nyo unahan, pre. Huwag nyo unahan yung command. Putang ina naman eh. Boy, clear yung baba. Kakababa lang nila boy. Sige, par. Dito, sagad nyo, par. Sagad nyo. Wave nyo na. Ready, one. Back na. Patay si MC. Par, huwag nyo unahan yung command, par. Bitaw, Putang ina naman eh. Bitaw ka sitaw, bitaw ka. Compress Emish lahat, boy. Emish lahat, boy. Din. Par, pwestuhan nyo, par. Uy, huwag mo Compress na lang, yung par. Warden. Ako na. Sasalubong gagi. Palong-palo yung Bepo gadang puta. Level 1 BA ang kulit. Ano pa rin, one? Back. Huwag kayo papalur, pre. Huwag kayo papalur. Ito lang para. Ready, ha? Dikit, party ko. Mag-image ako. Dikit, bilis. Mabilisan. Bitaw, Che. Dikit nga isa dito sa akin, boy. Ay, isa ako, Kuya Waps. Ready lang, ha? Ready, ha? Ayun na pa, ready? Dito lang, boy. Dito lang. Pwede ko na yan, ha? Yeah, Bort, meron sa likod, Bort. Meron sa likod, Bort. Yan, yan. Dito lang, makro ko lang. Galing PF Huwag yan, kayo ha? mataranta, pre. Galing PF yan, Bort. Sige, boy. Emish nga lahat, boy. Bitaw ka. Macro ko. Compress tayo dito, pre. Wala na. Compress lang, ha? Sige. O, harap na lang sa slide lang, Lagi boy. pa rin mapababa HP, pre. Huwag na kayo gumanyan ganyan dyan sa tapatan tulay. Oh, yung timang eh. Eto na, likod, Bort. Galing right. Likod. Ready, one? O, harap na sa slide, boy. Ready, one? Shit po. Laban nyo, pre. Walang akit, ha? Par, dyan lang gago. Dyan lang sa karin, pre. Slide lang, pre. Likod. Ready, one? Sige, paubos lang sa likod. Sa likod lang muna. Ay, nasa may slide naman, ha? Dikit party ko. Bilis, image ako. Meron sa likod, galing PF sa likod. Sila pro extra. Likod nga. Habulin natin to, pre, sa likod. Sa likod, pa. Ready, one? Bitaw, pre. Ito, para. Sige, bitaw mo to, para. Ready lang, ha? Ready? One. Sige, na-cancel yan, boy. Back na. Pababang base na nila, par. Base baba nila, par. Pababang base nila, par. Ayan, par. Ready, ha? Ready, one? Dito lang, compress na. Sitaw pa rin sila. Compress lang, boy, ha? Compress lang. Yeah, dikit muna ya. Revaps tayo. Remix tayo. Bitaw na Ayan, sitaw. para. Press mag-image ako.
Sige, bitaw muna. Gagi, walang BA si Boss Fury. Lagi sitaw, spam mo lang yung BA mo, par. Spam mo lang. Si JB, wala, hindi ko ma-BA ah. Tangina, tanga. Nasa party pa kita ah. Likod kanan ulit Ano, manggagaling ah. cancel ka pa rin? Tanginang yan. Wawa naman sa'yo, boy. Bumalik. Dito lang, Huwag dito ka lang. na mga Chi, wait tanong lang. ganun, Chi, gagi. wait lang siya. Kasabay ako, Chi. Okay. Madadamay pa kami. Nag-game siya na, Chi. Sabi pag meron na sa likod ah. Likod kanan ah, likod kanan. Kanan daw, likod kanan para. Ayan ah. Give it up. 180 lang. Ano? Bidaya, Mish Par. Sige. Ayan ah, 150 yan. Ito na, sa slide muna para. Putang Hindi, ina, konti lang to, Bert. Ito ka. Eto na, Bert. Sila Prowex, ha. Sila Prowex, ha. Bumibelo lang, bumibelo. Makro ko nga par. Ako na, pre. Ako na, pre. Ako na kukulit, pre. Lang ayan. Ano mo Sige, nila? wait. 2, 1, tara, push right, push right, push right, push right, push right, push right, push right. Push right, Baba, pare. baba. Sige, push right lang, right lang muna, pare. Right one. Buang? Back. Likod na, likod na, likod na, likod na, likod na. Sa likod naman, par. Push nyo sa likod, par. Sa likod, par. Right one. Ginagawa mo pa. Laban nyo, pre. Putang ina, kalat nyo, pre. Sige, laban nyo, par. Laban nyo. Tang ina, pinapanguna kasi yung likod, ano eh. Kumande. Sige, laban nyo lang, pre. Putang ina mo, na-revive ko pa. Laban nyo lang, par. Laban nyo lang. Revive na yung apat. Revive na. Laban nyo lang dyan. Yung nasa base, pre. Habol dito, Revive, pre. Sa revive. may slide natin. Tsaka sitaw. Ito, par. Makro ko, par. Yung nasa base, pre. Revive. Tara, push, par. Ready, one. Revive. Boss Fury, revive. Base tayo. Sino yung nasa Cool Jaja? Ang tanga naman ito. Ayop na yan. Makro ko, par. Ready, one. Boss, revive, Boss Fury. Ako muna, Chi. Huwag kayo mag-F2. Laban nyo, pre. Tara, angat sa may ano natin. Slide natin, par. Cancel, par. Ready, one. MH na ako. Laban nyo, par. Revive. Laban nyo lang, pre. Uy, lumabas kayo dyan sa base natin, pre. Par. Push right. Bilis na. Go na. Bilis. Go na, pre. Push nyo, par. Go nyo. Ready, one. Sige, sagad, pre. Sige, tornado, par. Sige, push nyo. Kalas ah. Isa pa. Putok tayo ah. Tara, balik na. Wala nang lilingon, pre. Compress na. Tuloy ng tulay. Go na. Gago, may nabibigay yun. Kupal oh. Sino yun? Yung Bepo, pre. Level 1 yun, ha. Yung kay Bepo, pre, ha. Spam BA kayo, pre. Gago, Bepo pa rin ako. Tangina mo. 35 pa rin ako, bobo. Back. Tara, sa left side tayo para 3, 2, 1. Tara, left. Ikaw, Bepo yung puri. Left. Umangat na sila, Bert, ha. Umangat na sila, Bert, ha. Left, 3. Dito lang, left lang. Ang tagal nyo kasi gumalaw, pre. Compress, MH. Ayun, par, patayin nyo, par. MH, par. Wala ko, MH, boy. Para si Gawat. Back. Dito lang, slide lang natin, boy. Para sa tulay. Kung sino ba kante? Reso nyo. Ang ina lang. Ikaw, Bepo rin yung Fury. Par, pag may nagre-report kasi, pre, huwag yung puntahan ko. Meron. Kasi. Meron yung Fury, lahat yan meron. Okay, dito lang, boy. MH ako ba? Tara, left side nga tayo, para. Sige ba ako may iwan dito, pre? Pre, sumunod na kayo kay Bert. Ako may iwan lagi. Galang, Chi, galang. Ayun, mga tinatak sa... Tax. Dito lang. Bert, tumawa na. Compress dito, par. Umangat na, boy. Boy, mga taboy. Okay, MH lahat, boy. 3, 2, 1, tara, push. Push nyo, par. Sagad to, par, ready, ha? Sagad na, par, ready? 1. Gago? Laban nyo, par. Sagad. Gago, sagad nyo, pre. Lumaban kayo, pre. Uy, huwag kayo mag-back. Ikaw na, Reso. Laban nyo sa right. Gago, basag kayo dyan, pre. Hindi mo na ako yan. Laban, par. Laban lang, par. Makro ko na, par, ready? 1. Laban nyo lang, pre. Dito, baka. Base natin, par. Base natin, dali. Compress lahat, par. MH, par. MH, par. 3, 2, 1, tara, labas, par. Ay, wag. Makro ko na. Makro ko, dikit makro ko, par. Isang wave lang. Pakompleto tayo, pre. Waps, pa isa, Waps. Lalabasin ko.
3, 2, 1. Bitaw image lahat par. Bitaw image lahat par. 3. Sabay-sabay par. Walk na. 3, 2. Galaw na lahat par. 3, 2, 1. Left and right tayo para. 3, 2, 1. Push. Ready 1. Laban nyo pre. Laban nyo pre. Laban nyo pre. Laban par. Cancel ang kills. Ready 1. Laban pre. Laban lang par. Cancel par. Ready 1. Laban nyo pre. Laban lang par. Gago, walang Grabe, nabasan. sinasakal ka talaga, par. Ano mo, di mo kaya. Okay, base lang. Ako. Compress agad, compress na par. Dito, makro ko. Walk lang. Huwag kayo lalabas pre, Left and right tayo pagkalabas natin na para. Wala pa akong E, Bert ah. Wala pa akong E. Ang ano na ito ni Sige, Bepo par. ba? Dahil Okay. ganun na. 2, Ayaw mo siya sitaw. 1, MH lang para. Walk na. 3, 2, 1, left and right para. Tara, push. Ready 1. Laban nyo pre. Lumabas kayo par. Lumabas kayo pre. Gago, ang dami pa rin nasa base. Laban nyo pre, mamamatay kayo dyan sa bungat pre. Bakong gagad. Laban nyo lang pre. Ready 1. Laban nyo Bert, par. habol ka na. Dito na kami sa loob kami. Nasa loob na kami. par. MH mo na lang siya, MH mo na Arti lang. mo dikit. Loob lang. Ayun na para, ready ha. Dahil na Boss Fury. Wala bang kasabay dito boy? Macro ko boy. Tara, Bert. Wait Dito na. Bert, Compress na. Bert, lagi nasa kaliwa yan ah. Sige par, compress dito, macro ko pre. Compress macro ko pre. Macro ko lang pre. MH na lahat par, 3, 2, 1. Tara, right side, push. Pare, push par, ready 1. Laban nyo pre. Laban lang par, ready 1. Laban nyo pre. Emo. Laban nyo lang pre. Laban nyo lang par. Wala na lalabas par. Sige, base ulit par. Compress agad par ha. Naman ng MMR. Sige, Che. Pinapansin nyo ba kasi ang MMR nyo wala naman na sa top. Okay, dito na. Base na. Sabi ko na stress. Dito na, abante na kayo dito pre. Sa macro ko pre. Tira balik nga tayo pre. Try nga natin tira balik. Okay, macro ko par 3. MH lahat par. 3, 2, 1. Tara, push. Tira balik lang par. Ready? 1. Laban nyo lang pre. Tira balik lang par. O, balik ulit base par. Ay, makapal pa sila dun. Tira Makapal balik pa lang. yun. Sige, tira balik lang. Laban lang par. Tira balik lang par. 3, 2, 1. Tara par, push par. Ready 1. Laban nyo lang pre. Laban lang par. Ready 1. Laban nyo par. Sige, labas na. Par, labas na. Left and right par. Laban nyo. Ready 1. Wala na lang. Yeah, laban nyo pre. Laban nyo par. Laban nyo pa par mo. Macro ko. Sige, macro na. Labas na kayo lahat par. Lumabas na kayo pre. Lumabas na kayo pre. Labas na lahat pre. 3, 2, MH ako sito. 1. MH lahat. Tara, baba. Abay si Kuya Waps yung Archer. Baba boy, ito pa, ready? Tara, push. Gitna. Ready 1. Yes, agad. Back. Left tayo. Left. Compress dito sa left side par. 3, 2, 1. Tara, push par. Push nyo par. Dito sa right side muna par. Right side muna par ha. Right side, ready 1. Sige, laban nyo pre. Right side muna pre. Paubos lang par.
O, harap na likod, harap na likod, harap na likod, harap na likod. Emis ka. Compress muna. Bitaw MH par, bitaw MH par, bitaw MH, bitaw. Bitaw MH par, 3, 2, 1, tara, push nyo na par. Kaliwa, Push kabila. nyo na par, ready? 1. Ang ina mo, meron pala dyan. Laban nyo par, laban nyo. Sige, laban nyo pre. Laban. Laban nyo par, sa may slide pa nila pre. Right na, pre. Ready, one. Ready, 1. Bigay mo nga ulit. Sige, laban par. Ito pa si ano pre, oh. Laban nyo par, dito lang sa baba par. 3, 2, 1, MH nga, compress. Right side para, sa likod natin ha. Emis ako, ha. 3, 2, 1, tara, push nga to, right side boy. Okay, Bawal na lahat Mitch. ng nasa base. Lahat ng nasa base bumaba na boy. Lahat ng nasa base bumaba na par, ready 1. JB, marireso ka. Bak na par, lahat ng nasa base bumaba na kayo pre. Sa may slide lang, susunduin namin kayo pre. Uy, Bilisan uy. naman yung galaw. Compress agad par. Nice one, te. Takbo tayo. Compress na par, 3, 2, 1, MH lahat par. Emis ka, tutaw. Emis ka. 3, 2, 1, tara, push par. Gitna lang, ready 1. Bakit naman? Pak, harap lang pre. Tang ina nyo naman, ang tanga nyo naman pre. Paro par, left side par. Ayun na, gitna par, ready 1. Tang inang yan. Hindi kasi marunong. Kitang warde. Gago? Paano kasi sundo? Laban nyo par, ready 1. Laban nyo pre. Laban nyo lang. Sige, laban lang par. Kaliwa naman par, ready 1. Gitna par, gitna naman par. Sagad nyo nga sa gitna pre. Sagad nyo na nga tong gitna nila pre. Ubusin nyo na tong gitna nila par, ready 1. Laban nyo na nga gitna nila pre. Sila price pa. Laban nyo par, ready 1. Gago. Pareho sila sa gitna, oh, gago, wala. Gago. Hindi sila nakatusok, pre. Pumunta sila kaliwa. Gitna, ready 1. Abot yan, pre. Tang inang Ayun na, yan. patay tayo. Gago. Push! Gilit ako. Sa baba lang ng base natin. Pre, makinig naman kayo sa command, pre. Tang inang yan. Dalawa lang kami ni Wata doon, pre. Anak na kayo ng tinapa, oh. Bert, may nakaharang Pero sa, nasa ano, base sa ko. base. Gilit ako. Okay, bitaw nga MH lahat par. Kaya mo ako, Mac. Tara, angat sa taas. Angat. Angat na kayo, nasa likod na sila. Angat na par. Compress na dito, pre. Meron na sa likod Ano na pa, para. ready 1? Sige, dito lang. Par, makinig kayo sa command, pre. Ang tatangan nyo na. Puwi ng ina nyo, ah. Image ka. Sige. Wait lang, Jill. Ako muna. Shit. MH nga lahat par. Tara, right side tayo, boy. Right side. Uy, Right hindi side ka par. Ano, Sige, right matabot ka. side par. 3, 2, 1, balik. Push na. Ready 1. Laban nyo par. Sagad nyo push par. Sa may gitna pa par. Laban nyo lang pre. Cancel lang par. Ready 1. Sa gitna par. Sa may slide par. Ang dami par, oh. Sa may slide par, oh. Cancel nyo par. Push nyo to sa may gitna pre. Sa may slide. Laban nyo par. Cancel par. Ready 1. Laban nyo pre. Cancel lang par. Laban lang par. Ready? Cancel lang par. Ready 1. Ano na? Sila price. Laban mo lang, ano, Maki. Laban lang, Maki, ha. Maki par, ready 1. O, sa labas naman par. Kala Pro X daw, pre. Laban nyo yan par. Dito na, macro ko na. Sa may slide na natin, boy. Hindi, check ako. Wait lang. Ay, no. Ano, nagsabi yung star pa lang po. Okay, labas na kayo dyan sa base. Labas kayo sa base, boy. Meron dun sa right. Sige, boy. And, ano, pre, ha? Gagos, dito di yan naka-rec. Sa red. Lamang yung red, ha? Gawa niya. Ha? Sila yung... Ayun na, Yun na, sa harap yun na, natin, yun na. pre. Sige, boy. Yeah, bitaw MH nga, boy. Bitaw lang, boy. Bitaw lang. 3, 2, 1, tara, right side, boy. Right side, boy. Ang dami nito para, ready, ha? Push, ready, 1.
Oh, yung number 1, oh. Laban par, laban par, laban par, laban par. Ubusin niyo yan par. Mga tuplets lang yan. Balik na. Balik na. Bak na. Bak na boy. Ay, sa right nga ulit tayo. Tara. Dito, macro ka par. Dito tayo kumompres, pre. Arte ko, remix tayo ah. Boy, pangat na. Well, macro. Par, pumunta na kayo dito, pre. Huwag na kayo sumilip dyan, boy. Umangat na ba, boy? Gago, Pangat na, pinatay. boy. Tara, 3, 2, 1, tara, push, MH, yung lahat, par. Lahat tuloy, ah. Push nyo na, par, sa tulay. Sa tulay, para. Bungad lang, par, Edwan. Sipa, par. Bungad lang. Gago, bungad lang, pre. Angat na. Kawawa. Putang anong Eh, bebo, God. dito lang, par. Gano'n na. Ito, sarap. Kanan, par, Edwan. Okay, patay pa. Ay na, pangat na, Bert. Ayun na, boy, ha. Sige, par. Dito lang. Dito, compress. Dito, Compress, MH. Meron din left side, Bert, ha? Meron din left, ha? Left side tayo, para. Ayun na, para. Dito sa may slide, para. Una. Par, macro ko nga. 3, 2, 1. Tara, push siya, slide, para, Edwan. Back na, gago. Back nyo na, pre. Left side tayo, par. 3, 2, 1. Wala nang image yung nasa left, ha? Wala nang image yung nasa left, ha? Left. Sagad nyo, pre. Likod na. Sige, left muna, par. Paano na, back na. Dito na, macro ko na, pre. 3, 2, 1. Tara, push. Ito, chi. Push nyo na, par. Umangat na ba? Laban nyo. Right side, para. Ready, ha? Ready, one. Nagago, nagbuff. Laban nyo, pre. Uy, push kayo sa right side, par. Sagad nyo, gago. Sagad nyo, pre. Konti na lang yan, pre. Mga bobo na lang natitira dyan, pre. Sa may likod pa, par. Pakibantay nga yung RBJ sa likod, pre. Yung nasa likod nyo, pre. Yung si Tibor, pre, oh. May pre-hit lang, par. Cancel lang, par, ha. Ay, Pro X pre, oh. Kinakancel Tapos si kayo. Tiburo, pre, buhay pa. Laban lang, par. Ready, one. Back na. Sige, laban nyo pa nga dyan. Laban nyo pa dyan. Sila Pro X, par, oh. Macro nga, sino pa boy dito, pre? Okay. Sige, dito Kaya lang, wala par. mo Dito kasi, lang. pre. Back na kayo. Kita na natin, par. Ito, ready, one. Gago, di ko abot. Sige, laban nyo lang. Back na, par. Back na, para. Sa may slide, par, oh. Ready, one. Ito na, para. Sa may right side, para. Ready. Ready lang, pre. Ito, remix ka. Okay, bitay yung slot, boy. Bababa tayo, ba? 3, 2, 1. Tara, baba nga. Babayin nyo to, par. Babayin nyo to, par. Ready, one. Gana ka na yung likod siyan. Kailangan ka dun. Okay, macro ko na. Back na. Huwag nyo sagadin, pre. Si Abul, oh. Hindi, chi. Patay. Compress na. Naulit. MH lot, par. Sige, MH lot, par. 3, 2, 1. Tara, push nyo, par. Gitna, par. Ready, one. Back. Gago, back nyo. Cancel lang, par. Dito lang, tang-ina nyo naman. Bungad lang lagi, pre. Huwag kayo papasok dyan sa gitna lagi. Ayun na. Ano ka preso yung White, baby? Dito, remix. Right side, par. Right side, ha. Meron din. Sige. Gitna, right side, boy. Pwesto kayo sa kabila, boy. Par, kabila. Ito, right side sila, par, ha. 3, 2, 1. Tara, push nga right, par. Ready? 1. Ready, 1. Harap yan, par. Ready, 1. Laban nyo, par. Right lang. Compress na. Sa likod, ha. 3, 2, 1. Galing sa may slide natin, pre. Push nyo. Galing sa slide natin, pre. Ready, 1. Laban nyo, pre. Push nyo. Gago, ubusin nyo na yan, pre. Web ka na, War. Laban nyo, pre. Laban nyo lang, pre. Sa may slide pa natin, pre. Ready, one. Puro chuplets na lang to, pre. Oh. Putang inang yan. Dami nyo ng bro. Namatay ako, Okay, laban nyo lang, par. Sa may slide lang natin, para. Baba Ready, na one, lahat ng nasa base, pre. Lahat ng nasa base, pre. Bumaba na kayo, pre. Sorry, pre, hindi ko alam. Bago daw ako Image naka-refuse yan. dito sa akin. Okay, babaan nyo na, par. Bago naka-refuse ba ako? Oo, nakapis ka, boss. Ichi, baba lang.
Putang ina na ito na Beppo God, ayaw tumigil, ako pala. Bert. Ako na. Baba lang boy, baba lang. Kaya na Bert, kaya na Bert. Par, Sila, sige lang, pre. Sige lang boy, sige lang boy, sige lang boy. Dito lang par, bitaw yung lahat boy, bitaw yung lahat boy. 3, 2, 1, tara push nyo par, push nyo par, push nyo na, push nyo na, push nyo na, push nyo na par, ready one. Sagad nyo par, sagad nyo par, sagad nyo par, sagad nyo par, dito, sagad nyo na sa gitna, sa gitna na, sa gitna na, pasukin nyo na yung gitna pre, pasukin nyo na yung gitna pre, ready one. Laban nyo na sa gitna pre, pasukin nyo na yung gitna pre, pasukin nyo na yung gitna par, pasukin nyo na yung gitna par, pasok na par, laban par. Ay, naku, wala namang pumasok. Pag pinapapasok mo, wala pumapasok. Cancel par, ready one. Sige, balik na kayo slide pre, ayaw nyo naman pasukin eh. Baba na agad dito pre, yung nasa base pre, galaw na agad kayo par. Compress na agad kayo doon. Sandwich tayo. Buhay ka, Chi. Gabitawan mo lang, Chi, diretso. Gago, andyan na. Sarap. Ay na par, ready one. Gago pre, lumabas kayo pre. Ginagawa nyo pre, lumabas. Gago, mapupwesto na naman tayo par. Compress na nga lang sa loob pre. Okay, bitaw MH par, bitaw MH dito par, 3, 2, 1, right side tayo para, push par, right side par, push par, right side par. Back, gitna muna par, palinis muna ng slide par. Maydo, ano yun nyo? Pansinin nyo. Back pre, yung Mayda pre, pakipansit par. Dito lang. Kaya na par, gitna par, ready one? Umangat na yung sa slide, boss ah. Sige par. Asa na kayo par? Sa may slide par. Ito, ready one? Utang ina mo, right side. Par, reso nga ako ba? Sige, compress na lahat par, compress lang. Right side par, right side ha. Sige, dito lang. Image kay Yadge. Image ako Yadge. Bitaw ka, sitaw! MH nga lahat boy. 3, 2, 1, tara, right nga tayo par. Right nga tayo par. Robert ka. Robert. Right tayo par, right, ready one? Putang ino. Okay, laban nyo pre. O, back na. Tara, back nyo na. Gusto mo mamatay doon. Tara, 3, 2, 1, tara, pass slide, ready one? Bunga na lang. Back na. Sige, back na par. Balik konti ha. Wag na. 3, 2, 1, balik par. Baba. Ready one? Back na. Sige, back na par. Ready ha, babalik tayo para 3, 2, 1, tara balik par. Ready one? Back na. Kago, layo nyo na pre. Compress na dito pre. Sitaw, remage ka, ha? Sa right side tayo para 3, 2, 1, tara sa right. Maki, ba't mo sa kill? Boss Maki. Right na lahat. Right nyo. Umangat na sila, Bert, ah. Back, macro ko par, back na. Bert, umangat na, papunta sa inyo. Emish lahat, dito muna. Hoy! 3, 2, Pasalubong sa inyo 1, ah. tara, push. Walang atras dito pre. Ready one? Laban nyo pre. Laban par. Sa slide para, ready one? Laban nyo sa may slide par. Back na. Slide lang. Left side nga par. Pro X packet ah. Ay para, dito lang sa may slide ha. Slide. 3, 2, 1, compress nga par. Compress lahat par. Compress muna par. MH par. 3, 2, 1, tara pa, pababa, slide. Buka na lang, ready one? Laban par, back. Uy, Three. gago yun ah. Dito lang par, 3, 2, 1, buka na par. 3, 2, 1, tara balik, ready one? Laban par, laban nyo na par. Laban nyo par, back, walang bababa muna. Dito lang, slide lang par ha. Ready one? Baba nyo na, sagad nyo na sa baba par. Sagad nyo na sa baba par. Sagad nyo na sa baba par. Sagad nyo na sa baba pre. Sagad nyo na, paubos na. Sagad nyo. Back na. Back nyo par. Makro ko na par. Sige, baba na lahat ng namatay pre. Bumaba na kayo pre. Baba na kayo agad pre. Mabilis ang galaw lang boy. Mabilis lang galaw par.
Okay na par? Nandito na ba lahat par? Kasi magre-remix Emish nga par, emish nga par, emish nga par. 3, 2, 1, angat tayo par, angat tayo, angat tayo, angat tayo, angat tayo sa base natin par. Angat tayo sa base natin par, angat tayo sa base natin par. Ito par, ready one? Baba na, 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 baba na. Baba na boy, baba na boy, baba na boy, baba na boy. Tara boy. Left side tayo par, left side tayo par, left side, left side, left side. Okay, left side lang par, left side na, dito lang, macro par. Ayun na par, sila pro X par, ready one? Sige, dito lang, gitna na, wala papasok ha. Tapa lang gitna par. Tapa lang gitna par. Magra-right tayo para compress na sa macro ko pre, compress na macro ko pre. 3, 2, 1, emish lahat, right side tayo par. Right side tayo. Patayin nyo tong mga iba-iba dito pre, pakalat-kalat par, ready one? Sige, patayin nyo par. Patayin nyo par. Tara dito, macro ko, ready, dito par, ready one? Laban nyo par. Yung X par ha. Okay, laban nyo par, ready one? Doon sa likod ah. Laban nyo, likod daw ha, tingin likod ha. Sige, laban nyo par, likod naman sila ano par. Ito par, ready one? Laban nyo par. O, back na, slide nila. Pareso agad ng mga deads par. Sabay slide nila pre. Dito lang, compress na dito pre. 3, 2, 1, tara, babalik tayo para. Ayun na sila Pro X para. Babalik tayo para. 3, 2, 1, tara, back na par. Gumalaw agad kayo pre para di kayo mamatay pre. Macro ko. O dito lang. Bitaw siya. Para bumaba sila pre, ayaw nila bumaba eh. 3, 2, 1. Dito muna tayo, macro ko para. Par yung 0-0 ano, gago. Macro ko par. Bitaw yung mish lahat par. 3, 2, Likod 1. Dito. Sino sa likod? Sa likod muna par, ready one? O harap likod na. Back muna ha, 3, 2, 1. Tara, push nga natin, pa-slide natin boy. Pa-slide nga natin par. Ready? Bart ko na. 1. Dito, mareresto kita. Patay. Putang Okay, laban ina mo. par. Miss. Bak na. Likod na. Ready one? Likod na. Sagad nyo na yan par, push nyo na yan. Push nyo na par, ready one? Gago, wala akong image. Sorry. Laban nyo, sagad nyo, ready one? Sila Plokso. Sige par, sagad nyo lang par. Cancel ka par, ready one? Putang ina naman. Gago, nakaupo din ako. Vibe na ako. Okay, laban nyo pre. Balik nga sa may pa-slide natin boy. Ready one? Yung ina. Diba? Preso. Nako, Balik sa nag-revive. may slide natin par. Sa may pa-slide natin boy. Huwag ka muna mag-image ha. Reset. Ina mo ah. Napakan nyo na lang. Konti na lang pre oh. Okay, emish lahat par. Tinatakbo pa. Okay, boy. Ako siya ako. Ano, nakakalito yung opreso ko. Okay na boy, okay na. Image ka na, sitaw. Image par. okay. 3, 2, 1. Right tayo. Wala naman tao sa base, no? Right par. Ito yung gitna par. Puntos to ready one. Sige, sagad nyo dito. Macro ko. Back. Para ano tayo, left side par. Ba't sa kadan sila? Sige par. Dito, macro ko. Sunod macro ko kasi par. Ready ha? 3, 2, 1. Tara dito par. Tingin. Gago. Sige. Dito lang. Par. Ayaw ko pa. Sa likod sila Pro X para ready one. Una na ako dyan. Laban yung ano ha, yung swordsman sa gitna nyo pre ha. Ready ha, ready one. Sige, laban ng pre. Hoy, likod na pa. Ernest. Sige, laban pa par. Ready one. Laban nyo pre. Cancel macro ko nga par, dikit nga macro ko par. 3, 2, 1, tara push par dito par, ready one. Laban par. Dito macro par, cancel dito par, laban par, ready one. Gago, babangon na ako, sitaw. Sige, sa slide nila pre. Bago, Pedea. Sige par. O macro, compress na kayo sa may slide nila pre. Goodbye, Compress na lahat pre.
Par, tama na yan, par. Malala. Bitaw image dito, par. Bitaw image, par. 3, Malala. 2, 1. Tara, pabase nila, pre. Pre, pabase natin, pre. Pabase natin, par. Pabase natin, Ready, boy. one. Pabase natin. Yo, boss. Cancel boy. Sige boy, basag na boy. Yeah, boss, Basag na boy. Basag na. Sige, baba na kayo, boy. Cancel. Ito na. Ready, Ano, one. Tara, Gago. tara. Tulungan natin sila, boy. Sige boy, cancel boy. Par, ready, ready, one. Ready, one. Yeah, basta Sige, pa. laban nyo, par. Pakipatay ito, par, oh. Par, ready, one. Ang ina mo, makulit ka sa pangkat na hayop ka. Okay, sa taas lang natin para compress na agad, pre, para hindi tayo mapwesto, par. Compress na, pre. Emish lahat, par. Emish nga lahat, par. Tara, baba nga, boy. Ay, back na. Andiyan na sila, boy. Padrop nga ako, Party ko, dikit na. MP, boy. Sa ano ko, party ko, boy. Padrop ako, MP, boy. Sino meron? Ito. Dadrop ko. Gago, may kinuha pa. Ay, Ang gago. Drop mo nga. Ito MP ah. Walang pupulot. Ito na. Okay na, par. Yeah, bitaw Emish lahat, par. Left side tayo, par. 3, 2, 1. Left, par. Ay, dito nga muna. Dito muna. Mark ko nga, par. 3, 2. Dito, par. 3, 2, 1. Tara, side, par. Buka na lang, par. Ready, one. Bungad lang. Bak na. Huwag nyo isagad, pre. Bungad lang, pitas lang. Par. Pwede nyo, par. Gago naman ninyo, pre. Ano ba ginagawa nyo? Yung pre, 3, 2, 1, tara. Slide. Ready, one. Tang inang niya nag-i-stay pa doon. Wala namang gagawin. Bak na. 3, 2, 1. Ready? 1. Ito, mix ka. Bak na. Dito lang, pre. 3, 2, 1. Tara. Ito na. 3, 2, 1. Tara. Push. Ready, 1. Bak na. Putang ina. Tira, balik lang, boy. Ayun na, par. 3, 2, 1. Ready, 1. Par, pabiyay nga ako nito, RBJ, boy. Pabiyay ako niyan. Sige, dito lang, par. 3, 2, 1. Tara, slide, par. Ready? 1. Buka na lang! Huy! Buka na lang, gago pa! Ako po. Wow. Nagawa mo, Warden. Hayop ka. Diretso. Uy, bayan natin sa base sila, din. 3, 2, 1. Emish lahat, boy. Gago, hindi ka tayo makabahay, Ito, boy. mix ka. Mix ka. 3, 2, 1. Sa slide, para. 3, 2, 1. Tara, baba. Ready, 1. Wala akong mix. Back. Wala ko, nabasag mo na. Tara, 3, 2, 1. Balik, par. Ready, 1. Back. Ano, nilagaw to. Tara, makro ko, para. 3, 2, 1. Tara, baba. Ready, 1. Ready, 1. Boss Bal, papasa ng PL. Dito lang, para. Ready lang, cancel lang, par. Back na. Ready? Sige, par. Diyan lang. Slide ulit, para. Ready lang. Okay, compress na, dyan. Sa left side tayo, para. Ay, right side tayo, para. Gago, nang nasa ni JP. 3, 2, 1. Tara, right boy. Right. Sige, right boy, right. Mga tama Sige, right. Sige lang, right lang. Paangatin nyo, pre. 3, 2, 1. Tara, balik par. Ready? 1. Tara, dito, left side par. Left side par. Ready lang, ha? Ready? Third love ng base sila, Prolex, ha. Sige, par. Bak na. Malhala. Compress dito. Sige, compress dito, par. Bitaw image, par. Bitaw, check. Ay, sama. 3, 2, 1, tara. Okay na sa loob, wala na. Dito, par. Push dito, pa-slide tayo, para. Ready, 1. Ay, dito na lang, par. Dito, kanan. Ready, 1. Sige, sagad nyo, mga tuples to, par. Laban nyo dito, par, ha. Puro tuples to, par. Patingin ako nung slide natin, boy, ha. Ready, 1. Laban nyo, par. Oh, back na. Compress na kayo. Dito, MH ka. 3. Nasa slide sila. Sige, back nga, par. Uy, gago. Dito nga kayo, par. Dito nga tayo, par. 3, 2, 1, tara. Diretso na natin to, boy. Mangat na sila. Mangat na? Tara. Balik. Push na to, para. Push na. Para ito, par. Push, par. Ready, 1. Sige, sagad nyo, gago. Sagad nyo, pre. Par, sagad nyo, par. Sa right side. Ay, sa left side, boy. Uy, asa na kayo? Gago, naubos kayo niyan, pre. Wawa.
Laban nyo, pre, laban nyo, pre, laban nyo, par. Laban nyo lang, pre, sa labas. Lumabas na kayo, pre, lumabas kayo, par. Labas, sa labas, par. Ready, one? Laban nyo, par, makro ko. Sino ba boy dito, par? Bilis. Dito na. Sige, sa base na nga, par. Revive na agad, George ko. Ready, ready, one? Bilis. Okay, makro ko na, par. Par, Sitaw. galaw na kayo dito, par. Galaw na kayo dito, par. Emish na ako, sitaw ba? Tira, balik lang tayo, par. Sige, bitang Emish, par. Makro, par, 3, 2, 1, tara, push, par. Tira, balik lang, par. Ready, one? Okay, laban nyo, par. Laban nyo, pre. Laban nyo, par. Ready, one? Tira, balik, par. Gago na, makamatay kayo. Ilubon ako dun. Gago, konti lang to para sa right side nga kayo, par. 3, 2, 1, yung right, par. Push nyo yung right, par. Labas nyo na, par. Ubusin nyo yung right. Ubusin nyo yung right side, par. Lumabas na kayo lahat, pre. Lumaban na kayo, par. Lumabas na kayo. Ba't nasa loob pa kayo? Right side, boy. Sayang. Right side, boy. Laban, par. Gawon, tagal ko dito, pre. Tinatanggal ko itong mga to. Okay, pasok na ulit, par. Ganun din natin mabasag kakaunti. No? Tangin lang mga tao ko. Okay, bitaw Emish lahat, par nga. Bitaw nga. Bitaw Emish, par. 3. Makro ko, par. Galaw nga. Galaw. 3. Wala pa rin nakagalaw. Pokin ang ina nyo. Wait, Bert, bawal na. Makro. 3, 2, 1, right side, par. Push nyo. Push nyo na, par. Ready, one. Sige, sagad nyo yung right side, par. Madali lang basagin yung right, par. Madali lang basagin yung right, par. Ready, cancel lang, par. Ready, one. Sige, laban lang dito, par. Right side muna, par. 3, 2, 1. Kaliwa na lang, Bert, ha? Push na kaliwa, par. Push na kaliwa. Tayo pa rin lumabas na nasa loob. Gagi, basta kaliwa. Hoy, lumabas na kayo nasa loob, par. Ito, par, ha. Umangat, par. Ready, one. Si MB tao siya. Laban nyo, pre. Laban lang, par. Laban lang, par. Ready? Ako na. One. Ay, gago, fresh pala. Di, laban nyo, par. Sa labas. Sa may right side, par. Meron pa, ha. May Emish ba, boy? Party ko dikit nga muna. 3, 2, 1. Sa slide nga tayo, par. Sa slide nga. Pasama sa... Tara, 3, 2, 1. Tara, push. Push, par. Ready? 1. Gago, walang nakatira sa inyo, pre. Nabitawan ko yun, ha. Laban nyo, par. Eh, na-push na. Sara. Sige, par. Tara, sagad nyo to sa gitna, par. Sa may gitna, par. Ready? 1. Back na, par. Saan yan, boy? Hindi, nandiyan sa gitna. Sige, boy. Ikaw, Baba na Emish lang, ka, baba na lang. bilis. May tao pa ba sa base? Emish ka. Emish nga lahat dito, par. 3, 2, 1. Tara, right side, par. Ready? Push nyo, par. Ready, 1. Sige, sagad nyo, par. Sige, dito lang makro ko, par. Ikot. Tara, push nyo na yan. Push na, par. Ready? 1. Sagad, par. Cancel, par. Ready, 1. Laban nyo. Sagad nyo. 3, 2, 1. Angat tayo, para. Bitaw Emish. 3, 2, 1. Tara, angat, par. Ready, 1. Uy! Laban, par! Sagad. Sagad nyo, par. 3, 2, 1. Sagad nyo sa low, par. Pasukin nyo sa low, par. Ready, 1. Back na, par. Diyan lang, Galaw kayo, par. Ready lang, Ready, Ready, 1. Gago, nakatuwa mo, pre! Laban, par. Ready, 1. Sige, revive. Laban nyo, pre. Tunga nga, pukin ng ina. Nakatulala, sabi ko galaw eh. Ayot kayo, par. Okay, base na. Sino yung nasa base, par? Sino to nasa base? Kaya boy. Then dito, kape, para. 3, 2, 1. Tara, Emish nga dito, boy. May Emish ba ako dito, boy? Tara, 3, 2, 1. Ready, 1. Sagad nyo, pre. Party ko dikit nga. Tara, labas na. Mga pideya lang to, par. Ready, ha? Okay, dito na sa labas, par. Ready? Putang ina, patayin nyo to, pre.
Ang ina mo ah. Oh, saan namatay yun? Tara, sa base na natin, pre. Sa may slide natin. 3, 2, 1. Tara, baba Ayos nga, na boy. kayo. Baba nga, boy. Baba, boy. Ready? 1. Ang ilayo ko. Bak na. Sige, napitas sila Pro Expar. Diyan lang kayo sa taas natin. Konti lang to para ako. Diyan lang, par. Tira lang kayo dyan, pre. Pag umangat, pre. Patay lang ako. Wait lang. Ikaw, dikit sa amin. Painage kami dito sa likod. Compress mo na, compress. Bitaw na. Ay, Gagi! Sikiwag ko pala. Tago mo, hipitas yung ano, pre. Yung sword. Huwag kasi kayo dyan sa bungad, pre. Potang inang yon. Yung iba dyan ba't nasa bungad? 3, 2, 1. Slide tayo, pupush tayo sa slide. Wait lang, par. Dito, Ayoko makro ko. Bitaw yung miss kayo para 3, 2, 1. Tara, push, par. Ready? 1. Bak na, gago. Patay kayo, par. Ano kayo ng tina pa talaga? Dito, par. 3, 2, 1. Nako, pre. Ito lang, par. 3, 2, 1. Tara, push, par. Ready? 1. Bak agad. Bak agad. Sa right side nga tayo, par. 3, Marto ka, image ka. 1. Tara, right side boy. Right side boy. Ay, mangat na. Right side boy. Sige, right side lang kayo, pre. Right side lang, par. Sige, right side lang, par. Wala na yun. Huwag nyo lang silipin dyan, pre. Par. Right side na kayo, right side pre. 3, 2, 1. Bitaw yung image, par. Wala. 3, 2, 1. Tara, push na. Par, push na, ready, 1. Sige, sagad nyo, par. Laban nyo. Dito lang sa may right side lang, para ready, ha. Laban nyo, par. Sige, sa may slide na, par. Push na, ready, 1. Laban nyo na, par. Par, yung mga bumabypass nga, par. Patayin nyo muna yung nagaling sa likod, pre. Balikan nyo, par. Ready? 1. Pabiyaya ko na itong mga to, pre. Nung mga archer, boy. Yung mga Nice, epis dyan, boy. Cancel, par. Angat, par. Ready, 1. Ito ka lang, Timur, pre, oh. Sa may slide pa, par. RBJ, par. Laban nyo, pre. Par. Ito nga, par. Ready, 1. Sipa, gago. Gawin sword, oh. Gago. Laban nyo, par. Pareso ako. Kamaron. Yung Maida, pre, oh. Okay, compress na agad, par. Pareso. Bitaw na image, par. Image. Image ka nga, sitaw. 2, 1. Dito, macro ko. 3, 2, 1. Tara, push, par. Ano, Ready? kanan lang. Kanan. Ito muna, slide. Pinag- Tara, kanan daw. Wala na ba, patay na. Baba, macro ko, par. 3, 2, 1. Tawa ka Tara, pala push. pa sila. Push, par. Ready, 1. Laban, par. Cancel, par. Ready, 1. Sa gitna, par. Headshot ka, pa-image ako. Laban nyo, par. Laban nyo lang, par. Dito lang, walang papasok, para. 3, 2, 1. Tara, pasukan nyo, par. Ready, 1. Back nyo. Compress dito, par. Yung mga na-bypass, pre. Putang ina talaga. Kaya, par. Ready, 1. Iba din. May touch siya, medyo Walang malalim siya. gustong sumabay. Dito, macro ko, pre. Baba na lahat ng nasa base, par. 3, 2, 1. Tara, push nga gitna. Ready, 1. Nakabara sa base, ah. Back. Sa may ano lang natin, slide lang natin, boy. Ito sa may slide natin, para sila Pro X, par. Ready, 1. Laban nyo, par. Alis siya, Edge. Angat. Ano, gusto niya. Angat. O, tara, baba ulit. Para sa may kanan, Kaliwa. para. Ready? 1. Sa may baba natin, pre. Baba na yung slide natin, boy. Back na. Sa may baba na yung slide natin, boy. May tao pa ba sa base? Wala na. Okay na. Gabi tayo image lahat, boy. Image ako, sitaw, ah. G. Pero sa gitna, yung Eds, ha. Okay, patay na. Okay, pabitaw yung image, boy. Wait lang, boy, 3, 2, 1, tara, push. Right side, boy. Ready, 1. Sige, push nyo. Gago, Laban nyo lang dyan, boy. Slide lang nila, pre. Pababa na sila. Ayun na, par, baba na, ready, 1. Laban lang, pre. Laban na kayo, pre.
Compress, boy, party ko. Mix ako. Compress, compress. Compress. Bala kayo. Sa likod pre. Compress ha, compress. Compress lang boy. Ayun na boy ha. Tara pupush natin to macro pre. Macro pre. Macro pre. Wait lang, 3. guys. Bird, meron sa DMH likod lahat ha. boy. Sino yung nasa likod? Gago. Kala ko. Ah, Tapos na manifest kayo. lang naman sa likod. DMH lang boy. MH lang boy. 3, 2, 1. Dito lang para. 3, 2, 1. Tara push par. Ready? 1. Laban nyo. Sagad nyo. Sagad nyo. Sagad nyo na pre. Sagad nyo pre. Sagad nyo. Boy, Sagad meron nyo. ko na yan, boy. Slide lang ha. Slide lang par. Laban nyo par. Meron Ready? na 1. yan, boy. Gago, wala namang umaangat sa inyo, par. Tangina nyo. Nasa baba pa rin kayo, pre. Pangat na kami, oh. Sayang. Hindi ko na alam, par, kung paano command gagawin ko. Pag pinapapush kayo, ayaw nyo mag-push. Pag di kayo pinapapush, pumupush kayo. Kaya lahat nung nasa bis, pre, sa may taas na slide. Laban pa kayo dyan, pre, ha. Pumunta na sila sa baba ng tulay, ah. Sige, boy, laban nyo lang dyan, boy. Yung mga boy dyan, dito lang, dito lang. Ligit, ligit. Par, Boy, kaliwaan niyo, boy. Meron saan? Sige lang, par. Ito. MH lang ako. Sige, bitaw, MH, par. Sino, putang nga, di ko Kanan Bert, pinapapush. Pidea din Pinupush Bert nyo. ah. Meron din sa Uy, Pidea. lugat lang boy. yan. Kanan, boy. Di ko naman pinapapush sa inyo. Pinupush nyo. Pag pinapapush kayo, tumatras kayo. Ay na. Mga Right side, na. boy. Right side, boy. Ready, 1. Uy, gago. Bakit pinagbak? Puno ka. O, tara, baba na. Balik. Boy, dito Umangat na na sila sila. Bert ah. Sige, par. 3, 2, 1, tara, push par. Push par. Red 1. Sagad nyo, pre. Cancel Yung par. tulay, ah. Ready, ha. Sagad, ha. Yung Ready, tulay 1. siya. Sige, Walang par. pumansin, oh. Gagi. Sa may tulay daw, par. Sa may tulay naman, par. Ready, 1. Macro. Pupush natin to, para. Sa may tulay, para. 3, 2, 1, tara, push tulay, par. Ready, 1. Walang MH. Sagad nyo, par. Sa may tulay, Paano par. nakatambay sa taas, Bert? Nasa baba na kayo? Wala man lang nag-reso sa akin, oh. Tara, push, par. Ready, 1. Ako siya, layo Pressing na sa akin bar. siya. Bak na. Compress na dito, boy. Baba na kailan dyan, boy. Delay mo lang konti siya. Fresh pa. Delay mo lang konti. Nakopya tayo. Hindi ka na reso, boy. Di, boy. Yaman lang. Okay, baba ka, boy. Sige, Che, pwede na, Che. Eto na sila, Bert ah. Okay, bitaw MH lahat, boy. Patayin nyo to, boy. Oh. Naka-BA na yan, Sir BJ, pre. Bago pansinin nyo, par. Gago, puro miss, pre. Bago ba't booking yun na nun ah? Kapal nung miss. Okay, MH lahat, boy. Bago na BA ko yun. Ayan, para, ready, ha. Kalto ko niya, par. Sa gitna tayo, par. 3, 2, 1. Tara, push. Ay, wag. Ready, 1. Putang na nung Eva na itong kupal na to. Laban nyo lang, par. Diyan lang. Sila Pro X, para, ready, 1. Nice one, boy. Ay, Laban, par, ready, 1. di gago. Nakapreso Ang pala. na-cancel pa ako, par. Sorry, Mga Jin. boss, naka-off ka, boss. Ligis. Laban nyo lang, pre. Ready, 1. Putang ina. Wala na. Tapos na. Gago, di ko alam, boy. Top 6 pa din. Batahala. GG's. Ligis. Nice game. Kulang talaga tayo sa brawler yata, boy. Bilis natin mabasag. Walang tayo sa ano, boy.